Bajibikali babipa tula kujituku ni kujituku province territoire bijikabi mushindu okwela mpata na sha nukubwa chupungu chibiji bobo ase chupungu cha kumpala to kufele bipeta chupungu chibiji londa bipeta mushindu dibikalanga na genda tusangi jibo mu province wa Kasai ilebo dekese tujimu province wa Kasai dekese biapalu kama makumichi temene mwanda mukolo Mbipesha Félix Antoine Tshilombo kujibana batu ya Congo démocratique baba kumwelele meju bwa kumuni mushindo kumwelele tuchi mutu bondo twabu ne bamutu munyima kuji Moïse Katumbi ujami kani bya paluka machijengu katoba itanu Martin Fayulu ya paluka machijengu ibiji bajaba londaba bikala bambaka shangani bijengu pashisha tutubwele mu Kasai ilebo Félix Antoine Tshilombo muchi munene bya faluka makumi chitemani bitanu kanu jikumi mwana muteketa mutu munyima kuji Moïse Katumbi bya faluka manu bisatu kanu chijengu ni nayi pashisha Martin Fayulu bya faluka machijengu ni nayi bajibalonda bambaka jangani bijengu tubwele paluka sa mu province wa Sankuru tusangi jibo Mulusambo Félix Antoine Tshilombo muchi munu mubanda mukuno kabanje banyana bipeta bito kubya faluka makumi chitema kanungu ki sambombo mutomunyi mukuji Moïse Katumbi bya faluka machijengu katoba kinayi Martin Fayulu bya faluka machijengu kanungu kibiji bajibalonda bambaka changana bijengu mwele mu province wa Sankuru Losambo ville Félix Antoine Tshilombo bya faluka makumi chitema mwana muteketa katoba makumi mwanda mukulu ni nayi bamutu munyi mukuji Moïse Katumbi bya faluka manu chimwasi katoba no makumi abiji ni sambombo Constant Mutamba bya faluka machijengu katoba kibiji ni bashipashisha Marie José Ifoko bya faluka machijengu katoba jikumi ni satu bajibalonda bambaka changananu bijengu Mathieu Mujibangu ebimbimwa bya kubipeta bije bikalipa tuka kuseke nukulu wa Kasai province wa Kasai ni province wa Sankuru ni toremeshi bwase malabo aja manai bipete biko mbikani cha kumuna mushindo bobu kulonda katufishe benatanda mushindo bipete bikala bipatuka bijibi ya ndambu province ni province territoire ni territoire nukupikala buni cha kusanyishi bipete bibyons ni bikala mujama fuku makumi asatunumwa amwenju tujinao eu ani mujali mijilo kumpaleji njikale seni ni chakupatula bipeta byonsi kajibu wakulu seke kunukulu akasai muje musanga teta kwa mlana mutu jikimbulanda kufoto bijibi banda mukunu akabanje banyana mbimanyibwa ni bijibi kala bipongo loko mumbuwa mbimanyibwa nukutu ya twenda ndambu bana ba Congo démocratique ni bamanya myande yonso patoka kajibana bakasai munene musanga teta banshkwere mayi muvinyu banshkwere njitalala mu michima yabo bobo ase bipeta bijika patoka kuchituku echi mbwa kasai muje musanga teta Mathieu Mujibangu mbayeli ngomba la seni ezali kosala na banzete ezali kopesa longonia na lingomba la seni bana baso ba ekolo Congo démocratique pambate ezali eleko eye moto na moto azali komi yeba esika ya ye kolandisama
lolenge baponaki ye na engumba na territoire na groupement na secteur ezalo kati ya ekolo moto na moto azali kolanda ekomeli nkasa ezali pene mpona kozwa bilembo soko tozali kotala misala ya boye eseke totalisi ete seni esali mosala mokasi mosala moeseni mosali mozabi ya baotosi mpe bofandisi demokrasi ya katikati na moto nyonso kolandisa mabilembo yebizali kolanda bituka biyike candidat numéro 20 azali kolonga bituka bisusu candidat numéro 3 aza kolonga tokei candidat numéro 21 moto na moto esika base ya ye evandisaki misisa azali kolonga na pete mpe toza komona yango ndenge sene ezali kolakisa bongo tozali kokema malembe kino maso makosalema kasi Wivini Diata bandeko balingi ete basosola na nkota mpe ya kikongo bayeba lelo makambo masalemi mpe masakolami lolenge kani awa au centre Bosolo pesa bango Bosolo boyo Matone mingi mpangi mache mulibambu masonga penza betuke na centre Bosolo mingi penza na commune ya Gombe kisika kuvandaka Atene kisika kele Atene de la Gombe kisika seni mekusa vandisa penza mambu nyonso to penzungu ya kulamba ya kumonisa bisalu melifona zabati bantu mepona na bizunga mingi bizunga nyonso beme katoa kupona na kati ya mbanza na kati ya Republika katika Kongo bubu yai senike kusabimisa mbala mosi ya bengi na kati ya kutelo na kati ya Babylon na beno senike kusabimisa ya nyonso na mpwasa peta monisa beno mingi penza tumeko na kizunga ya Kwango na Kwango betumeko na Discover Mpongo na Kwango mingi penza na Popoka Baka kuna muntu ya ntete mebima na bindwika penza Félix Antoine Tshisekedi na bindwika makumi nana na sambanu kuluta makumi iya na ivwa mzola tuba muntu ya zole mekusa monana na Popoka Baka nani na Martin Fayulu mekusa kuma na zole na kumi na mosi kuluta makumi iya na ivwa ya tatu Justin Mundekerenza yani mekusa baka ya tatu na nkatu tope mpavana kuluta makumi tatu na tatu ya iya set kikuni alime kusabaka nkatu tope mpavana kuluta makumi zole na zole ya tanu Adolphe Muzito nkatu kuluta kumi na nsambwadi ya sambanu Rajabo Tebabo andi penza mekusa monena penza na nkatu kuluta kumi na sambanu na nima ya yani mekusabaka Moïse Katumbi na nkatu kuluta kumi na tatu beta sabisa na beloti ba mekusabaka mingi penza na Kongo na Kwango na kizunga ya Kwango na Popoka Baka betu katuka pana betu meko na mingi na Kwilu mingi penza na ville ya Bagata ya ntete mekusabima Fayulu Martin Fayulu mekusa bula penza muntu ya ntete na kumona yani na makumi sambanu na nana kuluta kumi na mosi mpangi mache ya zole Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na makumi tatu kuluta makumi iya na tanu ya tatu Moïse Katumbi nkatu tope mpavana kuluta makumi tanu na nana ya iya Pasteur Ngalasi Agre Kurisinia nkatu kuluta makumi zole na nana na nima Adolphe Muzito nkatu kuluta nkatu tope mpavana na Ivwa yome monana mingi penza na ville ya Kwilu na ville ya Bagata na kizunga ya Kwilu kuna bamekusa monisa penza mutini bamekusa pona kansi bametendula mutini bepona kabana Bagata mutu ya ntete mekusa bakama Martin Fayulu ya zole Félix Antoine Tshisekedi ya tatu Moïse Katumbi ya iya Pasteur Ngalasi ya tanu Adolphe Muzito ya sambanu Constant Mutamba betu mekatuka pana na kizunga ya Kwilu mingi penza na Bagata betu mebikana kaka na Kwilu muzola tuba na Kwilu kansi betu mekwenda mingi na ville ya Gungu na Gungu kuna bampanya betu bapende mekusa monisa tiba ponaka na kumona penza na Kwilu na kizunga ya Kwilu mingi penza na ville ya Gungu muntu ya ntete mekusa bula penza na makonga ya mingi to muzola tuba matonsi ya mingi Adolphe Muzito mekusa mata mekusa bima ntete penza ba ponaka yani mingi penza na Gungu Adolphe Muzito na bindwika makumi nsambwadi kuluta makumi tanu na tanu ya zole Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na bindwika makumi zole na nsambwadi kuluta makumi nana na sambanu Martin Fayulu ya tatu na nkatu tope pavana kuluta Ivwa
ya iya Moïse Katumbi nkatu kuluta kuluta tanu. Pena nima Pasteur Ngalasi Kurisinya agree nkatu kuluta nkatu na tatu. Yina pesa mekusa monisa penza kwilu mingi penza na gungu ba mpeme zabisa tiven beto ponaka mpangi Mathieu na kumona ba upona makusa salama mutini ba kwenda na babilo bubu ya nyonso mebi na mpwasa ba mesuka pa na ve bitu bigala na kwilu mingi penza na vile ya Kikwit bana mayumbu kuna penza na mayumbu ya ntete ba mekusa monisa penza Martin Fayulu mekusa baka na binduika makumi iya na iya kuluta nsambwadi makumi nsambwadi na nsambwadi ya zole Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi peta mnakomonisa penza binduika makumi tatu na zole kuluta makumi zole na mosi Adolphe Mozito mevwanda ya tatu na binduika 17 kuluta nkatu topempa vana na tatu. Moïse Katumbi mekusa baka penza ya iya kuluta iya binduika tatu kuluta makumi ivwa na nsambwadi na nima Pasteur Ngalasi na nkad na mosi kuluta makumi sambanu na tatu. Na vile ya Kikwit kuna penza monisa penza bana ya Kazamba, bana ya komini ya Lukolela, Nzinda, Lukemi, Kazamba, Kanzombi pe na simu ya Kwilu bao penza mezabisa ti ba ponaka. Ba mekusa pona penza ya ntete na vile ya Kikwit mpangi Mathieu ba mekusa telema samna ba ponaka mutu ya ntete penza Martin Fayulu kuna ya Kikwit penza bandimaka na kupona penza yana binduika mwa kuluta ya mingi na makumi iya na iya mpangi Mathieu mepesa ntete ndinga ya solo Jedon Mutombo nali kozonga mukepa na okuna na masini pesa ngai bilembo ya engumba mokonzi Kinshasa to bandi na circonscription ya Moamba pesa biso bilembo lolenge bilekaki na circonscription ya Moamba bana engumba mokonzi Kinshasa basengi yango na Moamba tokei kotala lolenge kani esakola maki pe baponaki pene na bato nkoto moko kama libwa tukumitano kama misato tukumisatu na motoba bango baponaki pe baponaki moto ayambo oya bimina bilembo bike bilembo tuku mwambe tukumitano na mine likoli ya mokama ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana tozali na Kinshasa 3 Moamba osima ya ye tomoni Martin Fayulu na bilembo libwa tukumitano na mine likoli ya mokama pe sika isato ezali Moïse Katumbi na bilembo sambo bakisa tuku sambo na moko likoli ya mokama soko tolongwe na Moamba toke na funa bana ya funa balobi bango pe basengeli kolakisa po ete enguma mokonzi Kinshasa eye balolenge maso malekaki toke na funa na sima ya kosala mapono mima masalemaki omia tukumi bale sanza ya zomi na mibale mobukoto bale tuku na isato tala bilembo funa bana ya funa baponaki resika ya yambo na bilembo bike tuku mwambe na sambo tuku misato na libwa likoli ya mokama ezali Félix Antoine Tshisekedi na sima na ye ezali sika Moïse Katumbi na bilembo motoba tuku sambo na moko likoli ya mokama na sima ezali bongo Martin Fayulu na bilembo misato na sima yango tuku mwambe na misato likoli ya mokama soki nazoko benga likoli ya mokama na li français bengaka pourcentage yango bako benga likoli ya mokama sika bango basato balandani na funa se lobilo leki totalaki changu tokei changu yango wana atako changu akiti mwa moke tomoni changu aponamaki penza moto ayambo na bilembo tuku motoba na mwambe tuku mwambe na mita likoli ya mokama ezebongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna tozali sika na changu ezali Kinshasa 4 tolongwe kuna moto mibale ekomaki sika Martin Fayulu na bilembo tuku mibale na isato likolo ya libungutu na mitano na mokama yango etalisi ete bilembo bie bisakolamaki pona Martin Fayulu na sima ye nde ezalaki Moïse Katumbi moto misato lelo lukunga pe alakisi biso lelo lolenge kani maso malekaki na nzela lukunga Kinshasa 1 na nzela lukunga tuku mwambe na mibale tuku motoba na mibale likoli ya mokama Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lukunga na kei kuna au kati nguma mokonzi Kinshasa
bana lukunga ba simbaki eleko ya bobongisi molulu mwa ponanga pona mokonza mboka ndakisa mokeli mibeko Eliezer Tambwe Mposhi azalaki na kata lukunga to bosana te Samuel Mbemba Kabuya Tanda bango bana basimbaki lipinga to pe coordination ya molulu mwa ponanga ya mokonza mboka kati nguma mokonzi Kinshasa talaka bana lukunga tuku mwambe na mibale likolo ya mokama bongo moto mibale ezaki bongo Moïse Katumbi bilembo mwambe tuku libwa na mine likolo ya mokama ya misato Martin Fayulu azana bilembo motopa tuku mine na libwa likolo ya mokama omoni soko sangisi bilembo biso bia nguma mokonzi Kinshasa bize komema yo oyeba molongi wa yambo ya babale ya basato pamba te batikali kuna moya kokende mosika na bango ezali te bilembo bizali mwa libungu tulu nde tozali wana basato baza kobeta mondenge ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali Moïse Katumbi ezali Martin Fayulu kasi bilembo bya bango bizali kolande na pe yango nde ezali kosukisa epai wapi moto na moto lolenge bapona kie na maponomi mayema salemi yango so tokomi wana toza kozanga te kotalise te ezaleli elamu elingomba la seni ememisika po ete moto na moto ata kozali na ndako ata kozali na nzila RTNC ezali kosakola ngonga na ngonga po ete bino banso boyeba soko ezali kosala malolenge loye ezali te po bana ekolo Congo démocratique bazali kati ya engumba bazali na bituka bazali bipai na bipai bayeba ete ezali lolenge bango moko baponaki lolenge bango moko balubolaki bakambi babango se bilo yoko na yoko eye bilembo bisanganaki ezali kotinda na nzela machine tokeya ta kona poto na mokili ya poto tongoni pe kuna lolenge kani ba congolais me bazwami kuna na poto ndakisa na ekolo ya Amerika tokei na Canada to baluki mwa moke to baluki to na Belgique tokei na France eza na Afrika ya ngele okata mabele ma Afrika ya ngele wana pe ezali mbala yambwa utongai na botama na ebite ndeko prince wivini jata asiri do Congo soko ba congolais ba tobenga ka bande kwa biso ba diaspora ba ko biko kata mabele ya poto soko basi ba pona to peza mbala ya Mathieu musango kumpala ujibana ba Congo démocratique ba sono matunga menyi ni cha kusungula muna mu jitunga ja France jitunga ja Belgique jitunga ja Canada États-Unis d'Amérique na Afrique wa kuishi basombere mu matunga mushindu jibika la basungula ni bilonda shilimu ya kumianda anya mwa kumeya jubika la baleja bajingi sanga jabu ba kumuna bwase mwanda ujumika luwenzeka musango kumpala ni uju ushale mu mifundu ya bana batunja Congo démocratique kibwa lukai bipete bikala bipatuka ani bipete bikala bifila kujiseni bia abo bonso babikala basungula mu matunga menyi atokufuma kutela apa pete bwani kajuka jene kakena kikala kulto bwashingani bwase bonso bwabo bakajiba ikusungula mu bujika jijibonso kakukala bwa mwana na shumu ato nitoremeshi bwase masungula mako ikala ni chakulwa echinjikasi jijikere pinye bwa kumuna mushindo kulonda bwa kumuna bwa kupinga shimyandi yonso mu bulonga tupinga mu chimenga cha Kinshasa ani mitu ja Congo démocratique tujiba jimone na mushindo kayuji masungula menjibu muja mafuku makumyabiji amweji wa chisumunena chijimu chitu chinachechi menjibwa mu mabilo byonso mushindo jumikala ukengela ni bipete bijiseni mwikala ufila mpinjeu bijibikala bwa kumuna mushindo kukepeshela bana batunji bonso kufila butoka bwanu kunyimo kwa bamana kupatuli bio bien bipeteku kakukaje bantu bajibimana ni to meme chakaji mumone biakaji biakanana to bijibikela bwani nyukuzu bwatu bajitwa mei bipete bajibe bipatula mu mushindo wana aba bonso bajiba monene kabien bi basangi sheto muchikoni chikala cha kubifila ba petangila wa kuikumuna mushindo wa kuleje myande ya kajibi kala ne chijichileje bwane bajibi kala bachumuna bobo apikabe kaba na bito ibika tutulwa abunyi kaji mukabunyi ani muchukoso Mathieu Mujibangu jibi kala se bana ba Congo démocratique bamanyane tujantunga ja Congo démocratique jitunga jikwabo jijimwa kuikala netu byakananga na bujitungeje kajena kuto nuku jija kumasungula ani jija kusungula jijika jileja jishikamishi jangalata wazi unjetu ja Congo démocratique kibolaka tutulomba ni tuko kanteme ya bana boso ba Congo démocratique bwani tujibasu jitalala joji jitalala ejujumika lojike banseni bwa musango wa kumpala Mathieu Mujibangu kache masungula to ajishe mujitungeje mushiji mucha binu bibijini chi sambo binu biji jukuni mwa numwa ni jukuni mwanda mukulu kati tubashi kumune cha bwene chito
tcha bifeta babilege jituku territoire ni territoire secteur ni secteur ville ni ville bioso mbwa chingani mbwa aba bon so bene tubitwa ndumbi batukunyi mais ato même chali mona bien pas même mvu muchimuna mu territoire wakabe kamwanga nadi muchimuna uluseka lwa mami mvu muchimuna mu Kasai central to bien so baji babilege pa toka bwani kunyi mo fikaba bana kufila bipete byande keji kakukaji jelanga na jamei ani ndurulu kai kaji kunashi kiboluka tuko kantema ya bana batoje Congo démocratique londai to tuju kubwa kumuna mushindo kunu peshi bipeta ebi tunumvije mu myakulu inu junumvu byakanana bumunji ngakulema basome kushafa masam baji bandon kana maladi wa shin baji bandon bushima wa balengel baji bandon basombele kuseka lwa lomami mumwene jitu baji bandon kusankuru baji batulonda mache mujibango ya solo soko moto asali eloko ya malamu esikeli kopesa ye mpe matondi wivile jata na banzi okopesa mpe maboko na lingomba la seni pamba te maitomoni ezali ya yambo okati ekolo ya biso Congo démocratique mpangi matie molibambo yoke mbala ya ntete na kumona na isi na beto seni na kusala bisala mutindu yai na kumona si bantu na isi ya banzenza ya mbala ya seni mebuya okuma vene be bantu kupona be bantu na Congo ya mbala bantu kena ba isi ya banzenza Amerika Afrika ya Sudi ba unosi mekusapona betu na tombola bene bena seni matondo mingi na kumona benza mutindu be mekusapona muso ya telema seni bisalo ya mbote na kumona Afrika ya Sudi mingi penza Amerika Canada France Belgique ba mekusapona bisika beke le seni muzave nzambi usakumuna bene yambala yanyi mwana nyonso ke zinga kana mputu ngefona pona mpangi Jessica Basele nzambi kusakumuna elingo bete nzambe apambola bino nzambi anubeneshe bon mumbanze ye Jessica Basele akoboya te mwana iso kuzaba faza suka no bini nzambi kusakumuna be mwana nyonso ya insi ya kena ba insi ya banzenza donc mwana nyonso congolaise nyonso ya kena France ya kena Belgique bafona pona tuba mais lobango pe na chiluba mwana iso ya insi ya banzenza mwana insi nyonso ya kena insi ya banzenza mwana insi nyonso ya kena insi ya banzenza muke mutike bakupuna très content. On continue ici au centre Bossolo, on poursuit. On a fini avec la proclamation des résultats partiels pour cette journée de mercredi 27 décembre 2023. On a suspendu. On va continuer demain avec d'autres résultats, d'autres circonscriptions électorales. J'ai vu le chef Fumu Difima Bols. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je l'ai vu ici. Chef, bonsoir. Bonsoir. Je viens de lire sur votre macaron, c'est écrit CONATC. Observateur national. Observateur national. Alors, dites-moi, vous avez observé ces élections. Votre rapport à mi-parcours. C'est d'abord les félicitations à la CENI. Parce que je considère que j'ai été quand même à la CI à l'époque, donc de 2003 à 2011. Je voudrais les féliciter parce que j'ai été moi-même au niveau de suivi de nos bases locales jusqu'aux élections. Voir que le bureau local, dans le bureau de vote, à la fin vous sort le bulletin avec non seulement les chiffres de chacun, cela est déjà un réconfort. Et voir également tel que le déroulement s'est fait, qui permettra à chacun d'avoir ses résultats, c'est aussi bon. Parce que, bon, à l'américaine, je crois que même vous-même on le sent, que vous êtes encore à l'américaine, c'est ce qui est bon. Et, mais dans le jeu, je suis satisfait parce que je trouve qu'il y a un équilibre dans le jeu de terrain. Et même qu'on sent que dans chaque province, il y a également les acteurs principaux qui chacun se sont battus pour exprimer leur visibilité au profit de leurs candidats que chacun portait. Que la paix soit, je crois que tout se passe en bonne et due forme. Nous sommes à un taux de compilation qui augmente presque. J'ai vu qu'on est à 9 millions, mais quand je regarde les taux de participation avec les 40 millions attendus, 40 millions attendus, ouais. Donc je me dirais certainement nous allons nous pointer vers les 15 millions comme votants. Et donc quand on est déjà à 9 millions, c'est qu'on approche. Et c'est bon, je crois que les choses se passent très bien. Le tout, c'est de continuer à toutes les autorités traditionnelles, de continuer à veiller sur la paix au niveau de nos entités et éviter les rumeurs, parce qu'effectivement, les spéculations viennent souvent quand
la compilation commence. Mais je crois que la première compilation, chacun a chez lui. Chacun, en tout cas, dans son quartier ou dans son territoire, dans son secteur. C'est ce qui fait la beauté de cette élection. La beauté de cette élection, c'est que chacun sait que moi, dans mon territoire, je prends Kassangoulou. Je sais que là, en tout cas, il y a eu tel candidat. Maintenant, quand je vois dans la compilation Kassangoulou, ça veut dire automatiquement, je compare à ce que j'ai. Et tant que ce sont des réalités de ce que nous avons, et donc il faudrait tout simplement maintenant inviter les populations à comprendre que nous sommes, comme nous appellerons, fin match. Hein? À la fin du match, c'est... Je suis tenté de vous poser la question de savoir, comme vous le dites, hein, Oui. chacun a ses résultats dans son téléphone. Oui. Ce qui a fait la beauté cette année, c'est que Internet n'est pas coupé par rapport aux années, aux processus précédentes. Quand on a vu Kassangoulou, et quand vous avez comparé à votre téléphone, est-ce que c'est le même résultat? Je dis, il n'y a même pas comparé au téléphone. Parce que, vous savez, je dis, les processus passés, 2006, 2011, 2018, c'est que même ce qu'on prenait là au niveau qui était affiché ou parfois n'était pas affiché, il fallait attendre la compilation. Ce n'est qu'à la fin, quand on vient proclamer, que chacun commence à vérifier. Est-ce que ce que j'ai est conforme? Or, ici, ce qui est affiché permet en fait de suivre la compilation par rapport à ce qu'on a. Kassangoulou en termes présidentiels, c'est ce qui a été fait. C'est comme ça que nous attendons le provincial et le national en termes de législatives. Déjà, ce qui est affiché ici montre clairement que les choses sont sur rail. J'ai suivi par exemple dans les cas de certaines irrégularités, en termes par exemple du Congo central, bon, je n'en ai pas vu en dehors par exemple d'un bureau qui a ouvert à 6 h et à 17 h il ferme. C'est quand les gens sortent des champs qu'ils apprennent à voter et on a quand même voté. Et quand ils courent, c'est fermé. Ou des bureaux qui ont eu des batteries vers les 16-17 h en baisse parce qu'ils doivent continuer les opérations. Donc les votes, enfin pas les votes, l'impression de différents résultats qui se retrouvent avec des batteries en panne, mais que la population a apporté des batteries de motos. On dit nous avons des batteries, que les groupes électrogènes ont été apportés. Il y a eu une contribution de la population, un apport qui est visible. Et donc je pense que ce que je suis en compilation et ce que nous avons réellement, c'est le Conseil du Congo central. Alors, chef Foumou, vous êtes chef coutumier. Le chef coutumier, c'est le sage. Oui. C'est le papa de tout le monde. Je voudrais que vous adressiez un message de paix parce que le temps de la campagne est passé. C'est vrai que pendant la campagne, il y a eu des pics. L'élection est arrivée. Le temps de l'élection est passé. Nous sommes pendant la compilation, la proclamation des résultats provisoires. Et je voudrais que vous lanciez un message de paix à tous ceux qui vous suivent. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous aujourd'hui fans de football. Hier, nous suivions nos matchs sur nos propres terrains. Hier, nous suivions des matchs au stade de Camagnola où chacun disait non, touche, non, arbitre, monité. Aujourd'hui, nous suivons au niveau international un certain match qui voudrait qu'avant le match, que le joueur se salue. Et qui voudrait qu'à la fin du match, gagnant et perdant se saluent, même s'échangent de maillot. Mais aussi, il y a un élément qui voudrait que quand l'arbitre n'a pas vu, il se retire pour aller voir sur, comment on appelle ça? VAR. Oui, l'écran là. Ouais. Pour s'assurer que, est-ce que c'est ce que je veux réellement? Et ce que je veux ici aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire ce que nous avions eu, aujourd'hui nous sommes là en train de suivre le réel résultat qui correspond à ce que nous avons. Et donc, ça ne sert à rien de s'alarmer. C'est vrai. La RDC a 26 provinces. Et nul ne peut se dire, moi, de par ma province, je vais prendre la République. Non. On sent qu'il y a des coalitions. Il y a des joueurs précaires, il y a des joueurs définitifs. Chacun a acheté des joueurs pour appuyer sa campagne ou pour appuyer son match. Le match va prendre fin, la récréation est déjà finie. On compte le point, que la population soit dans le calme. Je voudrais plutôt inviter tous les chefs coutumiers. Nous sommes reconnus dans la Constitution. Nous avons la responsabilité de la cohésion, la responsabilité de la paix dans nos communautés. Nous devons rester dans le sang-froid pour continuer à enseigner cette sensibilisation, pour demander à nos populations de rester calmes. C'est un match, c'est fini. Le Congo reste, le Congo doit exister. Allons de l'avant et nous attendons du prochain président qu'il puisse prendre en compte l'autorité coutumière dans son rôle de cohésion nationale, de cohésion provinciale, de cohésion des communautés, socle de développement de ce pays. Merci, chef Foumou Difima Bolts. Merci beaucoup. Sauf si vous avez un petit mot en Kikongo. Kwa bambuta ba Congo central, kwa ba Congo, ba Wonsono.
Lotomini landa kukutwena bataboki lavo bosolo. Bosolo bisongide la kerika. Kerika kimambu. Batande tuteta jyo kutukatula mwanzi. Kuku mo batagiri kama akulu tutomini landa. Koma lutan sololo konso muntu vwiri papier diani. Papier do ditakusonga nkia poenze na yako. Ko bata songa kuku beno lo feti vuanda konso territoire konso secteur mutala. Est-ce que matomene kibeni mo mena yetu. Mais bon si tulandiri betu makulu bon si kibeni ba yirikiri mo tutalanda kuku ma province mankakampi mata yirika. Kalukala ntimati yako ntika ile ndifuako Kongo kale ndifuako. Fumunzambi kakala yeno bisimbi bielusimba. Kongo jakala davuanda youtuka ndiatulu yansi batande president ya Kongo betu kulisitu ansimba pasivo katuyirikira nsi yetu. Nzambi ensambu zakala yeno kiambote keno bamfumu benukulu lukala batelema lulonga nkango nsika ifweko bisimbi bikala betelema nsika ifwako ntango ya Kongo yefwe matondo. Allez, merci chef Fumu Difima Bols. Je vois vous êtes toujours ici, on aura encore le temps de discuter un peu plus. Mesdames et messieurs, on a fini pour cette journée du 27 décembre 2023. Nous étions très heureux de vous tenir compagnie depuis le centre Bosolo, le centre La Vérité des urnes. Ici, on est en train de compiler, proclamer les résultats partiels des élections présidentielles pour l'élection présidentielle 2023. Avec tout le plaisir et tout le bonheur, je vous retrouve demain pour la suite. Bonsoir et au revoir chez vous. Je laisse la place à Sandra Nyangui pour le journal La Grande Édition de 20h. Bonsoir chez vous. Ha ha ha.